नमस्कार. तुमच्या नदरेक येता ते हे जमनीचेर न्हिदलेले बॅरिकेड्स आणि असले हे बॅरिकेड्स हांगासर तालिगांव पंचायतीच्या मार्फत रोड सायड पार्किंग आडावपाक उबे दवरलेले आसा. पूण जोरान वाडो लागल्या उपरांत ते अशे रस्त्यारूच न्हिदता. कांय वेळार तर हे इतले खतरनाक रितीन पडटा की गाडयांक तशेंच चलतल्या लोकांकूय खूब धोक्याचें थारता. अशेच कांय बॅरिकेड्स लागसरच्या स्कुलांत यो वच करपी भुरग्यांक आनी पालकांक तर एकदम धोक्याचे जावन रावल्ले आसा. कारण आंगार पडल्यार कोणाकूय गंभीर दुखापत जावं येता. तेन्ना अशा गजालीचेर तोडगो म्हूण तालिगांव पंचायतीन हांकां फिक्स करपाचें थारायलां. आमच्या मुखार सद्या व्हडलें भाट परिसरांत रस्त्याक बुराक मारून भितर रोड थापटून मागीर तांकां वेल्डिंग करून हे बॅरिकेड्स हांगासरल्या रस्त्या कडेन घट्ट करपाचें काम हे कामगार करतात. चलत वचपी लोकांक सुद्दां फेरो मारून आपल्या घरा कडेन किंवा पलतडच्या दुकानाचेर वचचें पडटलें. दुकानदारांकूय आपल्या गिरायका पासून हात धुवचेच पडटले. प्रत्येक बॅरिकेड्स फिक्स करपा बरोबरूच तांकां साखळ्यो घातिल्ल्यो आमच्या नदरेक सगळ्यांत चड अडचण म्हणटा ती सिनियर सिटीजनांक भोगची पडटली. कारण आपल्या घरा कडेन वचपाच्या रस्त्या कडेन वयतलो जाल्यार एक लांब फेरो मारूनच वयचें पडटलें. ओवरऑल पळयलें जाल्यार हो इनिशिएटीव सामान्य लोकांच्यो अडचणी पयस करपा खातीर आसा काय बॅरिकेड्सांचेर रंगयल्ल्या जायरातींक फायदो करपाक हाचो विचार हो व्हिडिओ पळयणारे सुजाण जनतेनूच करपाचो. देव बरें करूं.